Okay nga. Gusto pa ako namin. Nag-on ka na? Restart lang ginawa mo? Start daw. Ay, restart. Restart? Oh, game. First boot. Okay na. Ayun, nag-boot na yung iba. Dapat nasa desktop na yung ganun dyan. Ayun o, nasa desktop na yung isa. Sabay-sabay yan, pre. Sabay-sabay na booting. Mabilis din dito, pre. Dito parte, mabiho ko ba't mabilis dito parte? Dito, na-late yata sila eh. Okay na lahat? Nag-boot na lahat? Ilan pa hindi nag-boot? Number 10 may kapak.